हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते आज गोटे सुंदर और जोरदार वीडियो आपण मन को वेलकम आशा करछु आपण माने समस्ते भले थिबे खुश रे थिबे हम मते समस्ते भले रहछु खुश रे अछु त सार नहांती आमे माँ को आज वीडियो करबू तो खाइबार सब कौन कौन अच्छी तो आपण मन सहित शेयर करबा पूर्व जदि आम चैनल नुआ अच्छा ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे थे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु ताकि जिते आम नुआ नुआ वीडियो आड़ू सर्वप्रथम आपन पाखे नोटिफिकेशन पहुँची जीव तो चलते डेरी नक स्टार्ट करदे आज खाइबा तो आज खाइबा कौन होची आपण सहित मुझे शेयर करची उषुना भात पापड़ गोटे गोटे सी नहीं दीटा मत गोटे देती लंका लुण पिज ता सहित अच्छी भाकुर माछ ना भाकुर माछ तरकारी होती आम ए खाइबा देखिपे माछटा को देना तुम गोटे माछ देखिए दिए सांग मानक तू लांचटा देखा ए माँ पकई दौ मो पुआ केते बड़ा लांच तो अब खाइबा स्टार्ट करबा खाई देखिए केमिति लागुची लुण छिंची दबा जाकी दबा बदिके आइस पियाज ना कौन भल लगे ना पापड़ ना भी भल लगे पापड़ ना भल लगे मो पुआ खाइए पूरा मजा पाइगले पूरा ग्रेवी टाइप रही भाकुर मछटा ग्रेवी झोल एदे रखीनी दी जन तो खाइबू कहीं तो झोल खाइबा बढ़िया लगे माछ तरकारी टे राग ना कौन टेस्ट लगे ना राग टे डर एका उठला तुम केमती लगे खाइबा भल लगे आज हेका बंद होनी लांच हो देखी खा पापड़ा सिपी गले गोटे माछ खाई आ गोटे माछ खाऊना लांचटा भारी प्रिय मोर आलू खंडे नहीं दली दबा तादेह खंडे पियाज पकईदबा पापड़ा अपन दोनों मैंने पियाज खाऊं गरम गरम देखा कार आग शीघ्र सुची खाइबा कष्ट लगानी आम मुझे तुमको रेस्टोरेंट देवी तुम हेल्ला मत 10 टका हाँ अच्छा हाँ एमती दब
তাহলে পুଅ ସାଙ୍ଗେ ମାର ବାଜି ରହିଲା 10 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବି ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ଧନ ଦେବ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି କ'ଣ ହାରିଲି ନା ଜିତିଲି ହାରିଲି ମୁଁ ତମେ ହାରିଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି କି ନା ନା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ହାରିଲି ମୁଁ ହେଲେ ତମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଚ୍ଛା ତମେ ହେଲେ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ହେଲା ଠିକ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ରହିଥା ତମକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରେ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ସାରେ ମୋ ପୁଅ ମନା କଲା ମାମା ଟିକେ ଝୋଳ ରଖ ନା ତାକୁ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର କର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଲି ତମେ ଗୋଳ ଦେଖ এটা 10 টকিয়া চ্যালেঞ্জ ভাত গোলা এটা ভাত আই কর গোলা ওয়ান ওইটা পানি খাবে তারপরটা খোল না সেটি চলো স্টার্ট হয়নি র কান ভাত দাও পাশে দুটো 1 2 3 এম দেখা দেখা উপরে দেখা 1 2 3 স্টার্ট এটা ফিনিশ করো তাই দুটো গলা মামা দিতে পাও চল না না ঠিক হবে না হারিয়ে মজা কেমন হারিয়ে দিও ହାରିଗଲା କାହ୍ନା ହାରିଗଲା ତ ଆଜିର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ମାମା ସଲେଣ୍ଡରେ ହୁଅ କିଏ ୱିନର ଏଲେ ମୋ ଉପରେ ଭାତ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଆଜିର ୱିନର ମାମା ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବେ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଦେବ ନା ନାଇଁ ଦେବଟି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାଛ ସରିପାରିଲା ଆଗେ କଣ୍ଟା ମାଛ ଏତେ ଖାଇ ହେଉନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ ତ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲିଆ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା କରିଦିଅ ଟାଟା